नमस्कार जय जगन्नाथ मो तरफ सब भाई भौणी मानक गुड मॉर्निंग आओ समस्ते भलरे थांतु खुशी थांतु। बहुत दिन पर मु पुणी आपण मानक सामना को आसी आओ मोर मोबाइल हजिगला आउ ड्यूटी फेरुली घरे गौरींकर देह खराब थिला एणु मु तरबरिया हो आसुली तो कौटी मोबाइलटा पकेट्रु केतबेले गड़ी पड़ा मोबाइल जानीला ना एणुक जो मोर चैनल टी ओडिया पो सुरेश नारे थिला से आईडी पासवर्ड मध्य मोर किछि मने नथिला एणुक बाध्य होया गोटे नवा चैनल खोलिबा पई बाध्य हेली। तो आपण मानकर सपोर्ट भल पाइबा जेमिति थिला सेमिति भल पाइबा देबे एवं सपोर्ट करिवे बोली मु आशा करूछि। आ चैनल टी है गौरी सुरेश ब्लॉग ना रे खोला है आउ जो मोर ओडिया पो सुरेश ना रे चैनल टी थिला आउ भाग्यवशत मोबाइल टी तो हजिगला एणुक से जहाँ भी होना कहीं हजि जाइए जिनस आते चेष्टा कली खोजापी किंतु कौन संधान पाइली नहीं। तो जो भाग्यवान हृदयवान व्यक्ति भी मोबाइल पाई सिम टी हेल्ला देवे बोले बहुत आशा करी किंतु सिम मध्य फेरेले नहीं। धन्यवाद से भाई को जे मोबाइल टी मोर पाई आउ सी जहाँ भी हो बहुत दिन है आपण मान सहित देखा ही पारा नहीं यहाँ निश्चित दुख लगुच। गोटे नुआ चैनल खोलने मु बाध्य हली। ये चैनल टी है फ्रेंड्स गौरी सुरेश ब्लॉग। मोबाइल टी जिते बड़े हजिगला घरे आसिक कहली गौरी को मोबाइल टी कौटी पड़गला आ जानी पारे नहीं से बहुत दुख कले कौन कर तो देह एमती भी खराब थिला मुझे ड्यूटी रू छानिया रे आसुथिले। तो नमस्कार गुरुजन मान एवं मोर भाई भौणी मानक गौरी सुरेश ब्लॉग रे आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आउ ये नुआ एक चैनल मोर आज फास्ट वीडियो करुँगी निश्चित भाव में आपण मानकर भल पाइबा आउ सपोर्ट। तो यही अवकाश रे आज गौरी सहित से पुओ मध्य आज मंदिर आडू टे बुली आसबू। आम घर 5 किलोमीटर दूर रे एक बाबा गुप्तेश्वर मंदिर अच्छी। तो चलतु वीडियो टी स्टार्ट करवा आउ डेरी न करी। जगते कहते पूर्ण महिमार अंत नाही गहली बढ़िले आनंद बजारे अबढ़ा सारई नाही जगते कहते पूर्ण महिमार अंत नाही गहली बढ़िले आनंद बजारे अबढ़ा सारई नाही। ये मंदिर जीव बोली क्षीर दरकार हो चलतु। कौन कर केते बार कल खाइब नहीं फ्रेंड्स देखो आम मंदिर जीव से काली गाई पाखर क्षीर दुआई तो सब दुई देला से बाछरी हुकेब नहीं कि खाइबा को देबा बाछरी किसी छड़ाई आउ किछि टणा है। पिला माने कौन कर रे निनी हाय कर दियो कौन खाऊच पापा मामू दे छिड़े दे दियो छिड़े दे दियो ए ठंडा है जाई
निन्ने मोर एत बड़ गला नहीं भणजा ठिया आयो देखा बापरे पापा नहीं फिंगी देने से नहीं खाइब तुम्हें फिंगी दौच विजय बिस्कुट कि फिंगुच तुमको देमु नहीं आउ हला फिंगी दौच ना पेट पुर जाइए जाओ बिस्कुट खाई बजाओ बिस्कुट खाई बजाओ निन्ने नाची दियो साइड के जाओ कुआड जाऊ छत उठी कौटी बाड़ी रे कि छतु तो फ्रेंड्स गौरी को कहवा हिसाब से बाड़ी रे कौन छतु उठी तो चलतु देखा केमिति स्टाइल रे छतु बाहरी ये आमर बगीचा गोटे लंका ना गोटे भेंडी मूला रसुण गछ गला तो गोटे छोट छोट हो पुणी भेंडी गछ ये देखो तो फ्रेंड्स सारू आपटे रही आमर सेटा कौन रमा कौटी छतु कौटी उठी चलो देखो रूम आसूसी आरंभ होती जोर पड़ो अधिक पड़े रोषे कर ना भजा कर अधिक पड़े सुखी जोरा नहीं रोषे चली भाई जह्नी पूरा बुढ़ा हो जाइए बिहन रखा ना ये छोट कौन छोट पूरा बंकाटा जे सब सीधा हम कि छतु कहीं छतु देख भाई ठीक मुंडे लगी कंटा फंटा ना वाओ छतु उठी छोट छोट होते बड़ बड़ पक्को नहीं देख भाई देखो ये बड़ छतु जोर होती सपटे ना सही पटे एगुड़ा देखो तो छोट छोट होगा पटे देखे दे भाई ओदाड़ बाड़ भितर उठी टोटाल देखो तो फ्रेंड्स यू बाहर आगुड़ा सब ठीक अच्छे बड़ छोट छोट होगुड़ा एपटे भी बाहरी एपटे पर्यटन देखो भाई देखा जाने मु माड़ी देली एगुड़ा उठाओ टाण कौटी काकुड़ी अच्छे
ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଭାଇ ଦେଶୀ କାକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଙ୍କା ଫଙ୍କା ହେଇକି ପୁରା ଫଳିଛି। ଖାଇ ସାରିଲୁଣି ଏକା ପୁରା। ଖାଇସାରିଲଣି? ଆଉ ମୋତେ ତ ଦେଲନି କେବେ କାହିଁ। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ଛତୁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ପଟେ ମୁହଁ କରିକି ଟାଣିବ ସିଏ ସେଇପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। କାରଣ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ବାହାରେ ଛତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ନଈକି କୋଢ଼େଇଲା ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଡେଇଁଯିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବସିକି କୋଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ମୁହଁ ହେଇଥିବ ସେପଟେ ଛତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡେଇଁ 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 ଯିବ। ତେଣୁକରି ଏପଟେ ମୁହଁ କଲେ ବାଡ଼ ଆରପଟେ ପଳେଇବ, ପଛପଟେ ମୁହଁ କଲେ ସେପଟେ ପଳେଇବ। ସେପଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ସେପଟେ ମୁହଁ କରିକି ଖୋଳା ହେଉଛି। ସେପଟେ ମୁହଁ କଲେ ସେପଟେ ପଳେଇବ। ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିବ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ନା ତା ଏଇ ନାଡ଼ିଟା। ନାଡ଼ ଲମ୍ବା ଅଛି ଯେ ମାଟିଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଫୁଟିଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ନା। ଛୋଟ କଥା କାଲି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତୁ ଦାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣ, ଖଡ଼ି ଖଡ଼ି ବାହାର କରିବା। ଖଡ଼ିବାଲେ କେମିତି ଟାଣିବେ। ସେଇଠି ଉଠିଥିଲା କାଲି ପରଦିନ। ଉଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ କେତେଟା ଉଠିଥିଲା ସେଠି। ଜହ୍ନି ଟୋଟାଲ ନାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଏତିକି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେବା କଥା, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଟା ମାଟିଟା ଟାଣ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ। କେତେ ଲମ୍ବା ବାହାରିଲା ଦେଖ। ଆହୁରି ଲମ୍ବା ବାହାରେ ନା। ଛତୁ ଗଲା ଏଇ ଗାଉଁଳିକା ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅଛି। ପଡ଼ିବ ଏଇନା। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିହନ ୟାକୁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ରଖାହବ, ପଚି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟା। ତାର ମଞ୍ଜି ରଖାହବ, ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଗାହବ। ଏତିକି ଛତୁ ଛତୁ ଏତିକି ବାହାରିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଥାଉ ପୁଣି କାଲି। କାକୁଡ଼ିଟା ଦିଅ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ, ଏଇ ଛତୁ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଛତୁଟା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ନା ଜ୍ୱର ହୁଏ ବିଲକୁଲ କୁହନ୍ତି ନା। ଜ୍ୱର ହୁଏ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଛତୁ, ମାନେ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଉଠେ ଏଇଟା ନା। ବଡ଼ ଜ୍ୱର ବିଲକୁଲ କୁହନ୍ତି ନା। ବଡ଼ ଜ୍ୱର ମାରେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ ନା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଗଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଲାଗି। ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଇ ଆମର କବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଗିଚାର କବାଟ କେମିତି ଲାଗିଛି। ପୁରା ଲୁହା ବାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।
ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଧେ। ଆମେ କାଠ ଛେଳି ପୋଷିଯିବେ ନା ହଉ ଆସ ଜଲ୍ଦି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଏଠୁ କିଛି କାକା ଘରକୁ ଅଧା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଆମର କିଛି ଅଧା ରଖ। ଯୋଉଠି ଜାଗା ଗୋଟେ ଆଣ। ହଁ ସେତିକି ଦିଅ। ଦେବା ନା। ହଁ ମୁଁ ତ ଗାଧେଇଛ। ହଁ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭଲ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଏ ଗୌରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୁଅ এটা আসলে এটা নেই ছাড়ো ছিন্দিছে ରେଡ଼ି ହେଲ ବାବୁ, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧର ସବୁ। କି କି ଆଣିଯିବ? ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ଦୋକାନରୁ କିଣିବା। ୱାଓ, ଇଏ ଆମର ଘର ଉପର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଏଠି ବାଇକ୍ ଅଛି। ସକ୍ସ ଆଗ ଏଇନା ପିନ୍ଧୁ କି ପାଇଁ ଖାଲି ଜୁତା ପିନ୍ଧିତୁ ନା ରେଡ଼ି ଆମ ରେଡ଼ି, ତମେ ରେଡ଼ି ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି କି ଆगे ଆସିକରି ଅଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଗୌରୀ, ମୋବାଇଲ ତ ହଜିଲା, ଯାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୌରୀ ସୁରେଶ ବ୍ଲଗ୍ ବୋଲି। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଦର୍ଶକ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ନୂଆ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲଟା ଯେହେତୁ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଆଥର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଏଥରେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ମନ୍ଦିରରେ ସିଧା ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏକ ଦୋକାନ ଅଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଆଉ ଏପଟକୁ ଦିଦି ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ନହେଲେ ସେଲ୍ଫିଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଇଠି ଧୋଇହେବା। ଆସ ନଳକୂପ ଯିବା। ଭାଇ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୋଧେ ହେବ ନା ଗଛ ଲଗେଇବେ। ସେଇଟା କି ମନ୍ଦିରଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି? ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦେଖିବା ପଚାରିବା। ଆଉ ସେପଟ ଠାକୁର ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଅଛି ନଳକୂପ। ଆସ ଯିବା। ଏଠି ଯେଉଁ କୂଅଟି ଅଛି, ଏଠି ମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଆଗେ।
ଦେବତାମାନଙ୍କର କୂଅ। मुझे टे जाए जड़े एगार फेंके लाने बढ़िया धर ସେଠି ଗାଡ଼ି ଦିଅ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଦିଅ ଦୁଇଟା ସାରା।
बाबू केथर जुआर हो जो आस आस ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଶନିଦେବ ये शनि ठाकुर और ये जो मंदिर रही ये माँ द्वार शनिंकर मंदिर आपटे जो सांग मैंने देखु केमिति आकार मंदिर टी गढ़ाई ए मंदिर आग कालर देवगुण मान तैयारी थे एमाने मनीष तैयारी नहांती पत्थर पूरा इटा टाइप रो साइज साइज कर बनई ये माँ द्वारे शनिंकर मंदिर नमक को आम पूजा सारी वर्तमान मंदिर रू बाहर ये वीर हनुमान मंदिर बाबू भोक लगला हाँ एपटे देख एपटे देख घर को पड़ेगा पूजा तो सारू सांग मैंने देखु अब घर को पड़ेगा चलतु घर देखा छतु का मांगब जा तो भाई आम रास्तार आसुता समय गोटे जगार छतु बिक्री कर देखी आम छतु किणीछु तो ये दुकान रे रखापी देछु छतु तो घरे अच्छी आम बोले कम उठला ना से छतु आम बाड़ी उठी कि कम उठीला आ जड़े मोर सांग पिला आनीदेवाई कहते से नहीं दौर छतुटा किणा होता जा आनबू जा भाई देखु 100 टଙ୍କା भाग भोक लगला ना हाँ ना नहीं कौच तुम चंदन टीका तो बहुत बढ़िया देखा बाबू कौटी पिंधिल मंदिर रे पड़ेगा कि रे हाँ हाँ फ्रेंड्स चलतु घर देखा एपटे आम रास्ता जाऊँ
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଘରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ। ଆଉ ଆମ ଘର ମା ଲିପୁଥିଲେ ତଳଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧାନ କଟା ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏଠି ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାଦୁକା ଭାଇମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଥିବା ପାଦୁକା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।